समस्त स्टूडियो विजिटर चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा पे यूनिट 5 रो पॉलिटिकल साइंस रो नहीं कि आम ये पे कंटिन्यू करते एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक तेणु यूनिट 4 आम डिस्कसन कर शेष तुम मान यूनिट 5 ये यूनिट 5 रु पे बहुत क्वेश्चन तुम मान आसो काली एमसीक्यू प्रश्न बुझीगला। जदि ये गोटे पिला यूनिट 5 रु कंप्लीट करदेव देन से कौन प्रश्न छाड़ी आसो ना यूनिट 5 रु जी एमसीक्यू प्रश्न आसो बुझीगला। तो डेरी करवानी पे आलोचना करवा कहीं माराथन क्लास गुड़िक करार अच्छी पूर्व चैनल को जब प्रथम थर आसान चैनल को ये सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमार भूल ना। और आ गोटे कथा बहुत पिला लंग क्वेश्चन आंसर मागुते देख पे कहीदे मुझे गोटे कथा आंसर मुझे प्रोवाइड करें ना कहीं जब आंसर बर्तमान प्रोवाइड करी आगुरी कही मुझे सिलेक्शन प्रश्न तुम मानक देदेवी बुझल। तो सिलेक्शन प्रश्न देदेवी बट तुम मैंने आंसर केमी कलेक्ट कर निजे टिके ट्राए कर जदि सार सब डिपेंड कर मुझे आगू तुम मान क्लास गुड़िक करें ना मुझे तुम लंग क्वेश्चन गुड़िक आंसर प्रोवाइड करी बुझीपार। तो तेणु देख पे माराथन क्लास गुड़िक रोचे मोर व्यक्तिगत ट्यूशन रोचे निजर स्टडी सबकि मैनेजमेंट कर तुम भिडियो सबकि मैनेजमेंट करके पे समय होना समय स्वल्पता दृष्टि तुमको मुझे लंग क्वेश्चन आंसर दे पार ना तुमको बारंबार कही पे लंग क्वेश्चन आंसर गुड़िक निजे ट्राए कर खोजापी बुझेगा। मुझे कहीदे दे हेनी पे लंग क्वेश्चन आंसर तुम निजे ट्राए कर खोजापी निश्चित भाव में तुमने पाइज बुझेगा। देखा पे प्रथम प्रश्न ये सॉल्ट टू पे सॉल्ट टू क्यों मसीह साक्षरित होता ना 1979 मसीह साक्षरित फटाफट आलोचना करा पे क्यों मसीह स्टार्ट साक्षरित होता पे स्टार्ट क्यों मसीह साक्षरित होता ना 1990 मसीह पे स्टार्ट साक्षरित होता। नेक्स्ट प्रश्न व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी क्यों मसीह साक्षरित होता पे बहुत इंपोर्टाट प्रश्न निश्चित भाव में प्रश्न गुड़िक आसो पे बुझेगा। 1996 मसीह पे सीटीबीटी साक्षरित होता। नेक्स्ट प्रश्न भारत द्वितीय थर पर क्यों मसीह पोखरान रे आणविक परीक्षा करते ना 1998 मसीह पे पोखरान ठारे आणविक परीक्षा करते। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु क्यों राष्ट्र प्रथमे सीटीबीटी रे साक्षर करते ना युक्तराष्ट्र अमेरिका पे सीटीबीटी रे साक्षरित करते नहीं कि। पॉलिटिकल साइंस पे बहुत भल सब्जेक्ट निश्चित भाव में तुम मैंने क्वेश्चन गुड़िक प्रैक्टिस कर सिलेक्शन माराथन 78 79 ये धरिक पलि आस निश्चित भाव में कहीं कौन बुले बंगे क्वेश्चन आसो ना कि भर आसो ना डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन दब तेणु भल भाव में तुमने आंसर दे पार बुझेगा। विश्व एड्स दिवस के पालन कराए डिसेम्बर 1 तारिख पे पालन कराए। नेक्स्ट प्रश्न आंतर्जातीय दारिद्र्य उन्मोचन दिवस के पालन कराए अक्टोबर 17 तारिख। नेक्स्ट प्रश्न क्यों दिवस को मानविक अधिकार दिवस बहुत इंपोर्टाट पे मानविक दिवस अधिकार रूप पालन कराए क्यों दिन ना डिसेम्बर 10 बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न देख विश्व स्वास्थ्य WHO पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केते जन सदस्य अच्छा ना 194 जन पे सदस्य अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न जदि सभ्यता शस्त्र गुड़ी को विनाश करना तेबे शस्त्र सभ्यता को विनाश कर कार उक्ति पे लॉर्ड ग्रेंकर उक्ति एटा शीतल युद्ध समय निम्नोक्त क्यों राष्ट्र साम्यवादी गोष्ठीर नेतृत्व नहीं पे सोवियत रूस। देख पे मुझे स्पीड तुम प्रैक्टिस करुँच कहीं आम जल्दी आंसर गुड़िक शेष करवा आम माराथन क्लास गुड़िक करवा बुझीगला। दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन निम्नोक्त क्यों मसीह गठित होता 1954 मसीह पे गठित होता। नेक्स्ट प्रश्न केबे इराक बागदाता चुक्ति ओहरी गला पे 1958 मसीह पे ओहरी गला। नेक्स्ट प्रश्न क्यों साम्यवादी राष्ट्र ओरस चुक्ति पे सदस्य नथिला पे नथिला जदि कहवा चीन नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त क्यों मसीह सोवियत संघ विलोप घटीला 1991 मसीह पे गठित होता। नेक्स्ट केबे नूतन शीतल युद्धर सूत्रपात होता पे 1979 मसीह नूतन शीतल युद्धर अवसाद होता। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त क्यों मसीह आन जॉस राजीनामा साक्षरित होता 1951 मसीह पे साक्षरित होता। नेक्स्ट देखा यस देख उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन रे पश्चिम जर्मनी केबे जोग देइतिले ना ये मे 1955 मसीह पे योगदान करते नहीं कि। किए आन जसर सभ्य नथिला नेदरलैंड पे आन जसर सभ्य नथिला। नेक्स्ट प्रश्न केबे बागदाद दादा टिके तो पे बैकग्राउंड प्रॉब्लम होना हाँ देख बागदाद चुक्ति केंद्रीय चुक्ति संगठन नाम नामित होता। देख पे टिके वार्ड मिस्टेक हो कहीं हॉस्टेल रोचे बुझेगा। तो टिके बैकग्राउंड साउंड होती पे इग्नोर करने पड़ूँ पुणी थे मुझे रिपीट करुँची बुझेगा। तो किसी तुम मान भूल हम ना 1958 मसीह कहीं मनीष मात्र पे भूल होता है बुझेगा। तो केबे देत्वार अवसान घटिला पे 1979 मसीह घटिला। नेक्स्ट प्रश्न कहार संस्कारमूलक नीति शीतल युद्धर अवसान निम्नते मार्ग प्रस्तुत करता ना मिखाइल
ଚେଭ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ନା ବ୍ରସେଲ୍ସ ପିଲାମାନେ ବ୍ରସେଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନା 1992 ମସିହାରେ ପିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲା ନା 1949 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 1952 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନା ତୁର୍କୀ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ମସିହା ପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିପାରି ନଥିଲେ 1949 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 1952 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ ପିଲାମାନେ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 1954 ମସିହା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 3 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 1948ରେ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବ୍ରସେଲସ୍ ଚୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ବ୍ରସେଲସ୍ ଚୁକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କେବେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1948 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ରୁଷ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1954 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପିଲାମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ଏକୁ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସିଆଟୋ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା 1975 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ସଂଗଠନ ଘଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 1955 ମସିହାରେ ଇରାକର ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦ ଠାରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ନା ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ନାଟୋର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ହେଉଛି ନାଟୋର ପୁରା ନାମ। ସିଆଟୋର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 1958 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କଥା ଆମେ କହିବା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କେଉଁ ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ନୁହେଁ ସଭ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଆ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 8 ଜଣ। 1955 ମସିହା ପିଲାମାନେ ମେ 1 ତାରିଖ ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଠାରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ୱାରସ୍ ଚୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ୱାରସ୍ ଚୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ୱାରସ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶ ନେତୃତ୍ୱରେ ୱାରସ୍ ଚୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ନା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ୱାରସ୍ ଚୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 1979 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା ଇରାନ ଠାରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଘଟିଥିଲା। ଚୀନ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1979 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1979 ମସିହାରେ ଏଲ୍ ସୋଲଭେଡରରେ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଠାରେ ପିଲାମାନେ ମିଳିଥିଲା। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 1979 ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କେଉଁ ଦେଶର ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ପିଲାମାନେ। ସାନ୍ ସାଲୋଭେଡର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନା ଏଲ୍ ସାଲୋଭେଡରର ରାଜଧାନୀ। କେବେ ମିଖାଇଲ ଗର୍ବାଚେଭ ସୋଭିଏତ ପଲିଟ୍ବ୍ୟୁରୋର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ 1985 ମସିହାରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମିଶ୍ରିତ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 1921। ଲଣ୍ଡନ ନୌସେନା ବା ସନ୍ଧି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା 1930। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଜର୍ମାନ ନୌସେନା ସନ୍ଧି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା 1935 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରାଗତ ଶସ୍ତ୍ର ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1947। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେବେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥିଲା 1952। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଜେନେଭା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ନାଇଁ କି। ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ସନ୍ଧି ଏନପିଟି ନାଇଁ କି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1970 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା 1972। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କୋଠାବାଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ କୋଇଲା ହେଉଛି ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଜଳ।
नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउठी जलवायु परिवर्तन ह्रास करे नाही पिला माने कलकारखाना जलवायु परिवर्तन ह्रास करे नाही बुझिला निम्नोक्त मध्यरु केउठी विश्व तापमात्रा वृद्धिर कारण नुहे सामुद्रिक बरफ नेक्स्ट यस देख निम्नोक्त मध्यरु केउठी सबुज ग्रह गैस नुहे पिला माने पचारची अम्लजान नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउठी जलवायु परिवर्तन कारण अटे ना विश्व उष्णता वृद्धि बुझिला नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउठी विश्व तापमात्रा वृद्धिर कारण अटे उपरोक्त समस्त पिला माने नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउठी विश्व तापमात्रा वृद्धिर प्रभाव अटे उपरोक्त समस्त हबो नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउठी जलवायु परिवर्तनर प्रभाव पिला माने उपरोक्त समस्त केउ मसियारे मिलित जातिसंघ तरफ आंतर्जातीय प्रकृति संरक्षण परिषद गठित होइतला ना 1948 मसियारे पिला माने गठित होइतला केउ मसियारे प्राकृतिक संपदर संरक्षण और सदुपयोग पई मिलित जातिसंघ वैज्ञानिक सम्मेलन अनुष्ठित होइतला 1949 मसियारे नेक्स्ट प्रश्न केउ मसियारे स्टॉकहोम ठारे मानव परिवेश सम्मेलन अनुष्ठित होइतला 1972 बहुत इंपोर्टेंट केउ मसियारे ओजोन स्तर सुरक्षा संपर्क भिएना चुक्ति स्वाक्षरित होइतला 1985 मसियारे पिला माने नेक्स्ट मॉन्ट्रियल राजीनामा केबे स्वाक्षरित होइतला 1987 नेक्स्ट प्रश्न देखो धरित्री शिखर सम्मेलन पिला माने धरित्री सम्मेलन 1992 केउ ठारे अनुष्ठित होइतला ना रियो डी जेनेरो बुझिला रियो डी जेनेरो नेक्स्ट केउ मसियारे भारतीय जातीय परिवेश सचेतनता कार्यक्रम चालू अछि 1986 नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त केउ कारण निरस्तीकरण आवश्यक पिला माने उपरोक्त समस्त हब निरस्तीकरण कारण देखो पिला माने 77 टी प्रश्न यूनिट 5 रो रहिबो तम मानकर तेणु यूनिट 5 रो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुडी तम मानक पय आनिछि एवं यूनिट 3 रे पिला माने बहुत अल्प क्वेश्चन एतरा इंपोर्टेंट नै किंतु जदि मैराथन गुडी प्रैक्टिस कर दबो यूनिट 3 रे कंप्लीट हो जइबो तम मानकर किंतु मते एइठी इंपोर्टेंट लागिला जोठी कि यूनिट 5 आउ यूनिट 4 रो बुझला सेति बे मु तम मानक पय सेपरेट सिलेक्शन एमसीक्यू आलोचना कली यूनिट 4 एवं यूनिट 5 तेणु समस्त को साधुवाद पिला माने नेक्स्ट मैराथन क्लास गुडी करिवो भलो हबो परीक्षा निश्चित भाव काली की आसी से सब प्रश्न गुडी रहिली साधुवाद थैंक यू धन्यवाद।